हेलो दोस्तों, खुदा यसुम मसीह के कादे जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, खुदावंद में बने होंगे और बने ही रहिए। मेरी ये दुआ है। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने। आप सोच रहे होंगे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब 2-3 वीक्स के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ बिज़ी थी। अभी जो हमारे क्रिश्चियनिटी के डेज़ चल रहे हैं वो रोज़ों के अयाम हैं, जो कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रिश्चियंस भी और नॉन क्रिश्चियंस भी जानते हैं ये रोज़े हैं, चल रहे हैं। हम पाका करते हैं, रोज़ा रखते हैं, 40 रोज़े होते हैं, सब जानते हैं। तो रोज़े की तालीम चर्चिज़ में दी जा रही है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि जो मैं आपसे बात कर रही थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरा एक्चुअल में मकसद है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, वो खुदा की पहचान, खुदा की कुदरत, खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, खुदा ने ये सब क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और जो आदम और हवा थे उनके ताल्लुक़ से बात चल रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, लास्ट जो मेरी इस खुदा की पहचान के ताल्लुक़ से थी मैसेजेस, तो उसमें मैं आपसे बात कर रही थी जो आदम और हवा से नाफरमानी सरज़द हुई, तो उसके हवाले से बात कर रहे थे। एक्चुअली आदम और हवा की जो नाफरमानी थी वो उनके खुद के अंदर से नहीं निकली थी। वो जो नाफरमानी उनसे करवाई गई थी, वो मतलब कि किसी और ने आकर, थर्ड पर्सन ने आकर उन्हें इंसिस्ट किया, उन्हें गलत नज़रिया उनके सामने या गलत उनके सामने एक बात को रख दिया, एक तहरीर को रख दिया। तो उनकी थिंकिंग में गलत चीज़ को डाला ना। जो उनकी थिंकिंग थी, जो वो सोचते थे उस वक्त तक, तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई ना, नई चीज़, नई, जो उन्होंने कभी पहले सुनी नहीं, जो उन्होंने कभी देखी नहीं, जो उन्होंने उसका कभी खुदा से तस्करा नहीं सुना, कभी उनके अंदर से कोई बात नहीं वैसी निकली, और एक और बंदा आकर उन्हें वो बात बताता है, उन्हें उसके पर आमादा कर लेता है इवन। तो क्या होता है कि वो चूँकि आदम और हवा को आज़ाद मर्ज़ी दी जा चुकी थी, आज़ाद मर्ज़ी दी जा चुकी थी, उस आज़ाद मर्ज़ी को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना फ़ैसला लिया, अपना फ़ैसला जो उसको बताया गया उन दोनों को, और उन दोनों ने अपना एक फ़ैसला लिया कि हाँ हम ये कर लेते हैं। ये फ़ैसला उन्होंने किया ना, तो मतलब अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी को लेकर एक फ़ैसला किया, तो उन्होंने चुनाव किया, तो उनका जो चुनाव था वो गलत था। एक्चुअली आज भी हम लोग वैसे ही करते हैं। हम लोग इवन के, आप समझ, इस बात को मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ, आदम और हवा के साथ खुदा का डेली का राब्ता था, रोज़ाना की मुलाकात थी फ़िज़िकली तौर पर। अब तो हम दुआओं में खुदा को महसूस करते हैं, पाकरू को महसूस करते हैं, या अपने काम जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनसे हम खुदा की हुज़ूरी को महसूस करते हैं। लेकिन उस वक़्त आदम और हवा के सामने रूबरू मुलाकात होती थी खुदा की, तो भी उन्होंने खुदा से पूछना गवारा नहीं किया कि ये वो। ऐसा भी कह सकते थे कि हम ये बात खुदा से करेंगे, हम उन मशवरा लेंगे खुदा से, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, उसने हमें क्रिएट किया है, वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताता है, तो तुम उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है?
ہم خدا سے پوچھیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس طور سے بتایا گیا کہ وہ اسی وقت ان کا دل کیا کہ یہ ابھی کے ابھی ہو جائے بس، یعنی وہ خدا کا ویٹ بھی نہیں کر سکے شام تک کا۔ تو ان کا مطلب اس قدر ان کو اس چیز یا اس کام کے بارے میں بتایا گیا، اس بات پہ اس طور پہ زور دیا گیا کہ وہ اسی وقت کر بیٹھے۔ آج بھی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بناتے، اپنے فیصلے کرتے ہیں خود سے، خدا کے پاس نہیں جاتے، خود دعا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ کوئی مشکل، کوئی ایسی بات آتی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم خدا سے نہیں پوچھتے، بلکہ ہم اپنا ہی ایسے ہی، کوئی ہمارے ذہن میں نہیں، ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے تو صحیح ہو جائے گا، تو وہ ہم کام کر گزرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ہمیں آج بھی خدا ہم سے رفاقت رکھتے ہیں، دعا کے ذریعے، روزے کے ذریعے وہ اپنے پاک روح کو بھیجتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا، خدا کے پاس لے کے جاتا ہے ہماری دعاؤں کو، اور ہمارے لیے روتا ہے کہ یہ بات ہے، خدا ان کی بات کو پورا کریں، یا کیسے آپ چاہتے ہیں، یا ان کی زندگی میں کیا ہو ایسی بات کہ وہ اس پریشانی سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن ہم اپنے ہی فیصلے کو لینا چاہتے ہیں، اپنے ہی آزاد مرضی کو آج بھی یوز کرتے ہیں، نہ کہ خدا سے پوچھ کر ہم کوئی سٹیپ لیں اپنی زندگی کا جو کہ ہمارے لیے مشکل ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، ہم سب کچھ ہم خود ہی کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزو۔ ہمیں اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں جا کر اس آزاد مرضی میں لیا گیا سٹیپ پوچھنا ہے کہ آیا جو ہم سٹیپ لیں گے آزاد مرضی میں ہو کر، کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ خدا آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو پلیز آپ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں اپنی زندگی کا، کوئی بھی فیصلہ، تو آپ خدا کے پاس ایک بار ضرور جائیں تاکہ خدا آپ کی رہنمائی کرے، خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں اچھے فیصلے لے سکیں جو آپ کی زندگی آنے والے فیوچر کے لیے بینیفٹ ہوں، اور آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔